الله الرحمن الرحيم سمعون للكذب وقت دروغتا اکالون للسخت خورون کی دی ارامولا فإن جاؤوکا کچر تراشتاتا فاحکم بینهم پیسلوکا بمنز دیکی او آرز عنهم یا مخواروا عنهم دینا وإن تورز او کچرتا مخوارتا عنهم دینا فلن یذروکا چر ضرر نشی رسولتاتا شیئن سشی وإن حكمت او کچرت پیسلا کتا فاحکم بینهم بالقسط پیسلوکا پمنز دیکی پا انصاف ان اللہ یقینا اللہ يحب المقسطین منا قید انصاف کون کو سرا وکیف یحکمونک او سرنگی پیسلا کن گرزی تالرا وعندهم التورات او دی سرد تورات فیها حکم اللہ پاغی کی دے حکم دا اللہ ثم یتولون بیا گرزی من بعد ذالک پس دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا کسان مومنان انا انزلنا التورات یقینا من نازل کرے تورات فیها فدی کی هدان ہدایت دے و نور و رنا دا یحکمو بیان نبیونا پیسلا بکولا پدی سرا پیغمبرانو اللذین وکسانو اسلمو چی غاڑے خوا للذین دا پار دا کسانو هادو چی یهودیانو والربانیونا او خدای خلقو والاحبار و مولیانو بما استحفظوا من کتاب اللہ بما استحفظوا من کتاب اللہ دا دی وجنا چیزی موار کڑی شو دا کتاب دا اللہ نگران مقرر شو دا کتاب دا اللہ وکانو علی شہداء او دی پا دی بانی خبردار فلا تخشوا الناس میری گئی دا خلقنا واخشونی ویری گئی زمانا ولا تشتروا بی آیاتی ثمنا قلیلا او ماغلی پا آیاتونو زمابانی دنیا لگا ومن لم يحكم بما انزل الله او چاچ پی سلو نکڑا پاغ سبانی چی نازل کردی اللہ فاولائکا هم الکافرون دا کسانی کافران